Devam Sri Guru Sri Chittapathapana Sri Ram Vaishnavansha Sri Rupam Sakrajatam Savana Raghunatham Nitantam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Savana Nolita Sri Visakha Nitamsa Om Gyanati Mirambrasya Gyananjana Sarakya Chakakuritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mandirisham Sthapitam Jena Jena Bhutale Swayam Rupam Tadayam Tadati Sapadantikam Namo Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Srimate Jayapataka Swamini Namine Namo Jayapataya Nitai Pataraine Gurupatha Namadaya Nagagram Karine Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachakodeshakarine Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhyo Vacha Patitana Pavebhyo Vaishnavibhyo Namo Mahakarunaya Krishna Prema Krishna Shri Chaitanya Namne Guruvate Namo He Krishna Rama Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanda Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusade Pranamami Hare Vrindaya Prasade Priyai Kesavascha Vishnu Bhakti Pade Satyavade Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Sri Gaura Govinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavad Gita मूल ग्रंथ पढ़े सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग श्लोक नंबर 9 पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजस्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु पुण्यगंध पृथिव्यां च तेजस्मि विभावसु
जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपस्यास्मि तपस्विषु पुण्यगन्ध पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्य 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 माने मौलिक गंध गंध पृथिव्यां पृथ्वी च मध्य तेज उत्ताप च मध्य अस्मि मु विभागसु अग्नि रे जीवनम जीवन सर्वं समस्त भूतेषु जीवन ठारे तप तपस्या च मध्य अस्मि मु तपस्विषु तपस्वी मान मु ये पृथ्वी रे मौलिक गंध अटे एवं मु अग्नि रे उत्ताप अटे मु समस्त जीवनकर जीवन अटे एवं मु तपस्वी मानकर तपस्या अटे जय कृष्ण भगवान की जय। भगवान को जे पृथ्वी रे जे मौलिक गंध से अटे एवं मु अग्नि जो उत्ताप अछि से बुझ मु से उत्ताप कोडा भगवान एवं मु समस्त जीवनकर जीवन सब जीवन जीवन रही भगवान जीवन एवं मु तपस्वी मानकर तपस्या जय प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद कहले पुण्यर अर्थ जहा दूषित हे नाही ए पुण्य होची मौलिक ए भौतिक जगत रे प्रत्येक गोटे गंध बा वासना होची जथा एक फूलर वासना किंबा पृथ्वी गंध जल अग्नि वायु वासना आदि ते प्रत्येक पदार्थ रे विशुद्ध गंध बा मौलिक गंध हेउचंती कृष्ण ठीक सेही परी प्रत्येक पदार्थ एक निर्दिष्ट प्रकार स्वाद अछि प्रति पदार्थ निर्दिष्ट प्रकार स्वाद अछि एवं रासायनिक पदार्थ मिश्रण रे ए सब स्वाद परिवर्तन करा जाई पारे तेणु प्रत्येक मौलिक वस्तुर गोटे गोटे निर्दिष्ट प्रकार गंध वासना बा स्वाद अछि बा विभाग विभाग शब्दर अर्थ अग्नि ते अग्नि बिना आम्भे माने कल कारखाना चली परिबे नाही आम्भे माने रोषेई करि परिबे नाही एवं सेही अग्नि होउचंती कृष्ण अग्नि रे थिबा उत्ताप होउचंती कृष्ण भौतिक औषध शास्त्र अनुଯାयी उदरर अग्निमंदा जो अजीर्ण हुए तेणु खाद्य जीर्ण करिया पई मध्य अग्नि आवश्यक ते कृष्ण चेतना आम्भे माने जानिछु जे पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं समस्त क्रियाशील शक्ति समस्त रासायनिक वस्तु एवं समस्त भौतिक उपादान ये सब कृष्णकर जोगु ही रही ये सब कृष्ण जोगु ही मानवर आयुष कृष्ण जोगु मानवर आयुष कृष्ण इच्छा कले आयु क्षय हो जाए तेणु प्रत्येक स्तर रे ये कृष्ण चेतना ही क्रियाशील अटे जय प्रभुपाद की जय। खूब सुंदर भाव भगवान तो कहते मु हूँ कौन ना मुई पृथ्वी मौलिक गंध पृथ्वी मौलिक गंध एवं अग्नि उत्ताप एवं समस्त जीवन जीवन एवं तपस्वी मानकर तपस्या कहली प्रभुपाद सरल बुझे जय प्रभुपाद की जय। कथा आम पढ़ते कौन बुझे प्रभुपाद कहते जे पृथ्वी जो गंध ए पृथ्वी जो गंध गंध से गंधटा हूँ कृष्ण प्रतिनिधित्व फूलर जो गंध से भी कृष्ण सब कृष्ण अछंती बोले गंध हो नहले गंध ही न तापर कहते जे मु समस्त जीवन जीवन एवं तपस्वी मानकर तपस्या अटे हाँ
ଯେ ଏ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଯାହା ଦୂଷିତ ନୁହେଁ, ଏ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ଦୂଷିତ ଗନ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧଟା ଦୂଷିତ ନୁହେଁ। ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଟି କୋଟି ଗନ୍ଧ ବା ବାସନା ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଗନ୍ଧ ଆଉ ବାସନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଗନ୍ଧ ବା ବାସନା ମୌଳିକ ଗନ୍ଧ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଏକ ଫୁଲର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଫୁଲ ବାସନା କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ଗନ୍ଧ, ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ବାସନା। ଜଳର ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସନା ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଲବଣତ୍ୱ ମିଶିଛି ବୋଲି ତାକୁ ବାସନା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୌଳିକ ବାସନା যেটা ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ যেটা সেটা କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି, ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣିଟା ପଡ଼ିଲା, ବର୍ଷା ପାଣିଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚାଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ନାଳରେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାତ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାତ୍ରରେ ତାର ମୌଳିକ ଗନ୍ଧଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଏସବୁ ମିଶିକି ଭୂତ ପୁରୁଷ ମିଶିକି ତାର ଗନ୍ଧ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ହଁ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗନ୍ଧ ବା ମୌଳିକ ଗନ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଗନ୍ଧ ବା ମୌଳିକ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଳ ଗନ୍ଧଟା ହଉଛି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣରେ ସ୍ୱାଦରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ, ବୁଝିଲେ। এই রাসায়নিক পদার্থ গোটে জিনিস মিশাই আর্টিফিশিয়াল করা হয়, ফ্লেভার হ্যাঁ এ করা যাই পারে, বুঝিলে। এবং সে কହୁଛନ୍ତି যে গোটিয়ে নির্দিষ্ট প্রকার গন্ধ হচ্ছে। এবং বিভাগ শব্দর অর্থ হচ্ছে অগ্নি। অগ্নি বিনা আম্ভেমানে কলকারখানা চলি পারিবা নাই। ଏ ଅଗ୍ନିଟା କୋଉଠୁ ଆସେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ତେଜ ଆସୁଛି, କୋଉଠୁ? ନିରାକାରରୁ ସାକାର ନଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମରୁ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି ନିରାକାରରୁ ସାକାର ରୂପ ନଉଛନ୍ତି। ପୁରା କାଲି ଏ ପଢିନଥିଲେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ରୂପ। ନା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଠୁ ଆସେ? ସେଇ ଭଗବାନ ଧାମରୁ, ଭୋଗ ଧାମରୁ ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। এই চন্দ্রর যে কিরণ, চন্দ্র কিরণ দ্বারা সবই শাক সবজি পরিপুষ্ট হচ্ছেন। চন্দ্র কিরণ নহলে ফুল ফলরে কিছু স্বাদ মিলবে না। সে মধ্যে এটি কই না অষ্টম অধ্যায়ে পাই যে চন্দ্রর কিরণ মধ্যে ওঠারু আসছে। ঠান্ডা কিরণ আর গরম কিরণ, আজ্ঞা জন্ম ঠান্ডা শীতল। তেণু সে আমোদ দিয়ନ୍ତି, সূর্য চন্দ্র কিরণ ଆମଦ ଦିଅନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଆସିଛି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆପଣ ଗଛର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯାହା ସବୁ ଫଳ ଦେଉଛି, ବୁଝିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଫଳ ଫୁଲ କୋଉଠୁ? ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ। ମିଠା, କଷା, ପିତା ଏସବୁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପାଇଁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ନ ରହିବ ଏମିତି କେତେବେଳେ ହବ ନା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା, ଯେ ଅଗ୍ନି ବିନା ଆମେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଦରକାର ଅଛି। ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପେଟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାଗ୍ନି ହେଉଛି ଆମ ମାନେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ରହ ତାହେଲେ ଆମକୁ ହଜମ କରିପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହଜମ କରୁଛି। କିଏ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ହଜମ କରୁଛି। ଜଠରାଗ୍ନି, ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ଥିବା ଉତ୍ତାପ କୃଷ୍ଣ। ମୌଳିକ ଔଷଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉଦରର ଅଗ୍ନିମନ୍ଦା ଯୋଗୁଁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଏ ଖାଦ୍ୟ ବି ହଜମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু সমস্ত ক্রিয়াশীল শক্তি, সমস্ত রাসায়নিক বস্তু, সমস্ত ভৌতিক উপাদান এসব কৃষ্ণଙ୍କ যোଗୁଁ ହିଁ ରହିଛି। ଏ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ, এই ভৌতিক জগତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉ ଶକ୍ତି? ଅପରାଧ ଶକ୍ତି, ଅପରାଧ ଶକ୍ତି, ଅପରାଧ ଶକ୍ତି। ଏବଂ এটা ଭଗବାନଙ୍କର ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି।
କେତେ କାଂସରେ କୁହାଯାଉଛି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବା ଅପରାଶକ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ପରାଶକ୍ତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରାଶକ୍ତି ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ନୀଳା କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ପରାଶକ୍ତି। ପରାଶକ୍ତି ପରାଶକ୍ତି ହଉଛି ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସେଟା ଯୋଉ ଅପରାଶକ୍ତି। ते कृष्णଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମାନବର ଆୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଆମର ଯେ ଫିକ୍ସ ହେଇ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରୁହେ, ଯଦି କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କରେ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଇନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଆଉ ଯଦି ତାର ଧରନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ତାର ଆୟୁଷ କମିଯିବ। ये 60 वर्ष बंचिया कथा 30 वर्ष चल कहीं ना असंयमी असंयत इंद्रिय होगी तार शत्रु मन मन होगी तार शत्रु एवं मन शत्रु हेले मन सहित आउ इंद्रिय गुडी को सब कोन करती ना से इंद्रिय गुडी सुख भोग करिया को चेष्टा जेते इंद्रिय सुख भोग करिवे सेते हमर आयुष क्षण हम सेते सब कहउदान ना पापा अन्य सब गुरुजन मैंने कहती ये संयमी हो संयत जीवन यापन करो ये सब शिक्षा थिला किंतु कालक्रमे सब ये सब आधुनिक सभ्यता ये सभ्यता वर्तमान पशु सभ्यता हो जाए विदेशी सभ्यता विदेश को देखी आम सब ये सब इंद्रिय सुख माति जाए वास्तव में इंद्रिय सुख हूँ दुखर दुखर कारण आ कि निजे निजे इंद्रिय को कंट्रोल न कर पारी मन मन आपर इंद्रिय मनटा हूँ मन एवं मनुष्य कारण मन मुख्य मन हूँ ये बंधन कारण मन आगे चिंता कर इंद्रिय गुड़ी को लगे कम लगे तेणु से आमको मन को कंट्रोल कर मन कंट्रोल हम केमी ना मन कृष्ण को रूप को दर्शन कर मन कृष्ण का नाम कीर्तन कर नाम कीर्तन कले मन कंट्रोल हो तार व्यतिरिक्त मन कंट्रोल हो नहीं अभ्यास करना अर्जुन कहले चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलव दृढ़ तस्याह मन वायु सदृश वायु को अटका भली मन को आयत्त कर जाई परिबो नहीं किंतु भगवान कहले कोन अभ्यास न तो कहते वैराग्यण चबुरी तो हां मन असंयत कंट्रोल करि होबनी किंतु अभ्यास वैराग्य द्वारा हम कंट्रोल कर जाई परिबो तेणु मन को लगे पड़ो भगवान का नाम भगवान को रूप दर्शन आम के कि दरकार आसले भगवान को दर्शन करूँ दुख जन चलिए वास्तव में कृष्ण को रूप को दर्शन करार अच्छी भक्त मैंने के सुंदर भाव में भगवान को दर्शन कर दर्शन करवा कथा शुणा नाम करवा नाम बेले मन सब दौड़ देखिए हरिनाम बेले संगत भाव में बुली आस पड़े मन आप जप कला बेले निद आसो कि आपको मन कुआड़े चलिए हाँ ये कांदी तेणु ये हम आग्रह ना आग्रह तो ठीक गोटे कथा बुझी कौन ना जे मन जे संसार कर्म सब व्यस्त रही सब संतप्त होता मन आते हरिनाम करे से शांति पाए ये संसार शांति पाए शांति पाइले कौन हम निद बुझे किंतु वास्तव में निद हम आज निद न आसो उच्च स्वर कर देखिए मन दौड़ कौन कम होती कौन है एमती दौड़ बुझे तेणु मन को आयत्त करने साधारण कथा नुहे मन को आयत्त करने कथा हूँ कौन ना आमको संगत भाव में जप करा पड़े ताले उच्च स्वर से भी मन कंट्रोल हम ना संगत भाव कीर्तन करा पड़े आउ ध्यान साधु संग भगवान कथा श्रवण करा पड़े समस्त शुणुं पढ़ुं कि मन या पड़े सत्संग रे जिते समस्ते भगवान को केंद्र कर भगवान को आड़ ध्यान देवे से जय मदन मोहन भगवान की जय प्रभुपाद की जय। प्रमाण।